সন্ত্রাসী হামলা নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। একই সঙ্গে ঘৃণ্য সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা পুনর্ব্যক্ত করছি। দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের এ অঞ্চল এবং এর বাইরে সন্ত্রাসবাদ দূর করতে আমরা বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের প্রতি শূন্য সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করেছে এবং সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে কখনোই বাংলাদেশের মাটিতে আশ্রয় প্রদান করা হবে না। সমিত সুধী, টানা তৃতীয়বারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার সঙ্গে আমার এটাই প্রথম ভিডিও কনফারেন্স। বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে আমাদের বিজয় ঘোষণার পরপরই আমাকে এবং আমার দলকে অভিনন্দন জানানোর জন্য আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 11 এপ্রিল থেকে ভারতের সাধারণ নির্বাচনের শিডিউল ঘোষণা করা হয়েছে। সেই নির্বাচনে আপনার সাফল্য কামনা করি। আজ দ্বিতীয় লাইন অফ ক্রেডিট এলওসির আওতায় ভারত থেকে দোতলা বাস, একতলা এসি ও নন এসি বাস এবং ট্রাক আমদানি ভারতীয় আর্থিক অনুদানে 5 জেলায় জামালপুর, শেরপুর, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া 36টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন, ভারতীয় অনুদানে বরিশাল বিভাগের পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়ায় 11টি পানি শোধনাগার স্থাপন এবং সার্কভুক্ত দেশসমূহে ভারতের ন্যাশনাল নলেজ নেটওয়ার্ক NKN সম্প্রসারণের আওতায় বাংলাদেশে উক্ত নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মার্চ মাস আমাদের স্বাধীনতার মাস। 1971 সালে 7ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে তৎকালীন পাকিস্তানের পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন, তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং 9 মাসের এই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে 1971 সালের 16ই ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের জনগণ এবং ভারতের সরকারের অপরিসীম অবদানের কথা আমরা চিরকৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা এক চিরন্তন মাইল ফলক হয়ে থাকবে। বিগত 1 দশকে উভয় দেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রথাগত খাত যেমন নিরাপত্তা, বাণিজ্য, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, যোগাযোগ, অবকাঠামো উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবেশ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জনযোগাযোগ বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতে সহযোগিতা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন নতুন অপ্রচলিত খাত যেমন ব্লু ইকোনমি এবং মেরিটাইম, পরমাণু শক্তি শান্তিপূর্ণ ব্যবহার, মহাকাশ গবেষণা, ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ রপ্তানি এবং সাইবার সিকিউরিটি প্রভৃতি খাতে উভয় দেশ সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছে। এ সকল বহুমুখী ও বহুমাত্রিক সহযোগিতার ফলে আমাদের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিশ্ববাসীর সম্মুখে সুপ্রতিবেশী সুলভ সম্পর্কের দৃষ্টান্ত রূপে পরিগণিত হচ্ছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ভবিষ্যতেও এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। এটা অত্যন্ত পরিতৃপ্তির বিষয় যে আজ দ্বিতীয় লাইন অফ ক্রেডিট এলওসি এর আওতাভুক্ত কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন হলো। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এলওসি এর আওতায় আমরা পেয়েছি 300 দোতলা বাস, 200 একতলা এসি বাস এবং 100 একতলা নন এসি বাস, 500 ট্রাক, 350টি 16 টন ট্রাক এবং 150টি 10 টন ট্রাক বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের বহরে যুক্ত হতে যাচ্ছে, যা বাংলাদেশের জনগণের যোগাযোগের জন্য আরও সুন্দর ব্যবস্থা করবে। আমি আশা করি এর ফলে বাংলাদেশের যাত্রী সাধারণের দুর্ভোগ কিছুটা লাঘব হবে এবং আমাদের মহাসড়কগুলোর যানজট আরও নিরসন হবে। বাংলাদেশের 5 জেলায় 36টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ভান্ডারিয়ায় 11টি পানি শোধনাগার ভারতীয় অনুদানে নির্মাণ করায় আমি ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর বিশেষ করে প্রাইম মিনিস্টার মোদী, আপনাকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। বর্তমানে সারা দেশে 14,000 কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে আমরা দেশের মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে যাচ্ছি এবং এখানে আমরা বিনামূল্যে তাদেরকে ঔষধ দিই। আমার সরকার স্বাস্থ্য খাতে গৃহীত কার্যক্রমগুলোর মধ্যে অন্যতম সফল এ কার্যক্রম অনুন্নত অঞ্চলসমূহে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার কল্যাণ এবং জনগণের সুষম পুষ্টি নিশ্চিতকরণে বিশেষভাবে অবদান রেখে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ভারতের ন্যাশনাল নলেজ নেটওয়ার্ক NKN এর সম্প্রসারণকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করছি এর মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার
এবং স্বাস্থ্য কৃষি গবেষণা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের গবেষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজ এসব প্রকল্পের যৌথ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে আপনাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়াও বাংলাদেশ ও ভারতের যেসব ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান প্রকল্পগুলোর সঙ্গে জড়িত এবং আজকের অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যারা কাজ করে যাচ্ছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভবিষ্যতে আমাদের যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে এ ধরনের আরও বহু প্রকল্প সাফল্যজনক সমাপ্তি উদযাপনের আশা করি। আমি আপনাকে আবার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক। देश के मंत्रीगण, बांग्लादेश से आए भारत पधारे हुए युवा सांसद एवं नेता और इस सीधे प्रसारण से जुड़े भारत और बांग्लादेश के सभी नागरिक भाई और बहनों, नमस्कार। आशा करी के बांग्लादेशे शोभे भालो आछे। पुलवामा में हमारे जो वीर शहीद हुए उनके प्रति आपने जो संवेदना प्रकट की, इसके लिए मैं आपका और बांग्लादेश का बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले तो मैं आम चुनाव के सफल संचालन के लिए बांग्लादेश की जनता का अभिनंदन करता हूँ। साथ ही बहुत बड़े जनादेश के साथ प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के ऐतिहासिक विजय के लिए उन्हें हार्दिक बधाई भी देता हूँ। मुझे खुशी है कि आज बांग्लादेश से कुछ युवा सांसद भी यहाँ मौजूद है। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के साथ, जैसे उन्होंने भी उल्लेख किया, मेरी ये 6ठी वीडियो कॉन्फ्रेंस है। इतनी सरलता से इतनी बार किन्हीं दो देशों के नेतृत्व के बीच में संपर्क होना अपने आप में दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच संबंध कितने गहरे और मजबूत है। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस एक बहुत विशेष समय पर हो रही है। इस महीने 17 मार्च से बांग्लादेश में बंगबंधु के जन्म शताब्दी समारोह का शुभारंभ होने जा रहा है और फिर 26 मार्च को बांग्लादेश की आज़ादी की 48वीं वर्षगांठ भी मनाई जाएगी। और इन दोनों तारीखों के बीच दोनों देशों में करोड़ों लोग होली का पवित्र त्योहार भी मनाएंगे। फ्रेंड्स, भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने की बात जब भी होती है तो उसका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के विजन को मानता हूं। और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमने न सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि साथ ही नॉलेज में भी कनेक्टिविटी बढ़ाने के कदम उठाए हैं। बांग्लादेश से जुड़कर भारत का नेशनल नॉलेज नेटवर्क अब बांग्लादेश के स्कॉलर्स और रिसर्च संस्थानों को भारत और पूरे विश्व के साथ जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी बनेगा। बसों और ट्रक्स की आपूर्ति बांग्लादेश सरकार द्वारा एफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रदान करने के प्रयासों में सहायक भूमि अदा करेगी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हजारों घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे और कम्युनिटी क्लिनिक्स इससे लगभग 2 लाख लोग लाभान्वित होंगे, जिन्हें अपने घरों के पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी। ये सभी प्रोजेक्ट्स सीधे रूप से जनता के जीवन से जुड़े हुए हैं। ये प्रोजेक्ट्स दर्शाते हैं कि भारत बांग्लादेश संबंध दोनों देशों की जनता की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं। फ्रेंड्स,
भारत और बांग्लादेश के लोगों के संबंध आत्मीयता और पारिवारिक भावनाओं से परिपूर्ण संबंध है। बांग्लादेश का विकास भारत के लिए खुशी का विषय तो है ही, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने बांग्लादेश के विकास के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। 2021 तक बांग्लादेश को मिडिल इनकम कंट्री बनाने और 2041 तक डेवलप कंट्री बनाने के उनके विजन को साकार करने में सहयोग करना हमारे लिए गर्व का विषय है। एक्सेलेंसी, साथ मिलकर पिछले 5 वर्षों में भारत बांग्लादेश संबंधों के सोनाली अध्याय के लिए काम करने को मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 5 वर्ष हमारे लिए जितने गौरवशाली रहे हैं, आगामी 5 वर्षों में हमारे द्विपक्षीय संबंध उससे भी अधिक ऊंचाई हासिल करेंगे। ये मेरा विश्वास भी है और प्रतिबद्धता भी। और मेरा ये विश्वास आज और भी अधिक मजबूत हुआ है क्योंकि आज मुझे बांग्लादेश से यहाँ आए कई युवा सांसदों और नेताओं से मिलने का अवसर मिला। उनकी प्रतिभा और कर्मठता में मैं भारत बांग्लादेश संबंधों का उज्जवल भविष्य देखता हूँ। भारत बांग्लादेश बंधुत्व चिरंजीवी हो। धन्यवाद। Thank you, sir. Excellencies, ladies and gentlemen, this brings us to the close of this inauguration ceremony. I would like to thank our distinguished guests, Her Excellency Sheikh Hasina, the Prime Minister of Bangladesh, Prime Minister Shri Narendra Modi, His Excellency the Foreign Minister of Bangladesh, Dr. A.K. Abdul Momen, and Minister of External Affairs, Srimati Sushma Swaraj, for joining us this afternoon. Thank you. Namaskar. That reinforce primary healthcare services in Bangladesh and make safe drinking water available to the residents of Pirojpur district of Bangladesh. Other projects will contribute to public transport solutions and increase connectivity between research institutions in India, Bangladesh, and the world. Joining Prime Minister Shri Narendra Modi this afternoon for this ceremony is Her Excellency Sheikh Hasina, Prime Minister of Bangladesh, His Excellency the Foreign Minister of Bangladesh, Dr. A.K. Abdul Momen, the Minister of External Affairs of India, Srimati Sushma Swaraj, and young parliamentarians from Bangladesh who are starting their week-long visit to India. To begin the proceedings, I have the honor to invite the Minister of External Affairs, Srimati Sushma Swaraj, for her welcome remarks. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Prime Minister of the Republic of Bangladesh, Honorable Your Excellency Sheikh Hasina ji, Foreign Minister of Bangladesh, Abdul Momen ji, and distinguished members of Parliament from Bangladesh. It's a matter of great pleasure for me to greet the distinguished dignitaries of Bangladesh over video link, while we host representatives of the Bangladeshi people in New Delhi. I warmly welcome members of the Jatiya Sansad who have just met our Prime Minister. The 4 projects that our leaders will inaugurate before us today symbolize the breadth and depth of our partnership. These projects are designed to bring direct benefit to the lives of the people by offering accessible healthcare, drinking water supply, public transport, and connecting premier research centers to our national knowledge network. These projects are not only visible proof of the energy and strength of our partnership, but also an affirmation of our neighborhood first policy. As once I had said earlier, neighbors first, and among nations, Bangladesh first. Excellencies, the credit of this remarkable phase in India-Bangladesh ties goes to the vision and statesmanship of our 2 Prime Ministers. Their sagacity has been matched only by their political commitment
to taking our partnership to new heights and to making India-Bangladesh ties a model for our region and in future for the world as well. Excellencies, our partnership is the best example of how cooperation for mutual benefit not only brings prosperity, it also reduces space for extremism. In the last 5 years, cooperation in security and our shared strong commitment to eradicate terror has developed in tandem with closer political cooperation and committed efforts to improve the lives of our people. And the results today are visible for all to see. Our uniquely concessional loans, grants and capacity building have made Bangladesh our most significant development partner. And India will continue to remain a reliable partner for ongoing transformation for a dynamic hub of development. Today, our partnership touches upon every conceivable aspect of government activity, from high technology, digital communications, atomic energy and space to water treatment plants and clinics. We should now set ourselves more ambitious targets aimed at preserving the special character of India-Bangladesh ties. In the years ahead, we look forward to working together to realize the promise of a fully integrated neighborhood in which transport and energy links are restored or built anew for mutual benefit, thereby facilitating the easy movement of goods, services and people. In closing, I congratulate all those associated with these projects inaugurated today. I also wish to express my deep gratitude to both our Honorable Prime Ministers for the consistent guidance and priority given to this relationship. Thank you. Dhanyavad. Thank you, ma'am. Our focus is now on Dhaka, from where I request the Foreign Minister of Bangladesh, His Excellency Dr. A.K. Abdul Momen, for his remarks. His Excellency, His Excellency Sri Narendra Modi, Prime Minister of India, Her Excellency Srimati Sushma Swaraj, External Affairs Minister of India, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good afternoon. It is an honor to be present here today along with Honorable Prime Minister Sheikh Hasina at the joint inauguration of the development projects in Bangladesh with assistance from India. I'd like to take a moment to express my deep condolences for the family members of the CRPF soldiers who were killed in the Pulwama terrorist attack in Kashmir. Excellencies, I recall my fruitful meeting with Srimati Sushma Swaraj in New Delhi last month, when we discussed the entire gamut of bilateral issues between Bangladesh and India under the JCC mechanism. The projects to be inaugurated today will bolster our bilateral development partnership. The supply of passenger buses under the second line of credit from India is a welcome addition to the public transportation system in the cities and towns of Bangladesh. Water treatment plants in Barishal division will definitely help the rural population of that region to improve their access to clean water. As you know, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina has been placing great emphasis on taking health benefits to the doorsteps of the rural people. With this aim, the government of Bangladesh has established thousands of community clinics all across the country. The 36 clinics being established under grant financing from India will further strengthen the community clinic network in the selected 5 districts. I am a firm believer in the extension of strong education networks and dissemination of knowledge, and I believe the National Knowledge Network extension to Bangladesh aims to open up opportunities for data sharing, authentication, and dissemination of research information to the stakeholders. Excellencies, on behalf of the Ministry of Foreign Affairs, I thank the Indian government for their sustained cooperation and support for mutual benefits. I look forward to continuing our work together in collaboration to further strengthen and deepen our bilateral relations as advised and guided by the
honorable Prime Ministers of our two countries. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. May Bangladesh-India friendship live forever. Thank you. Thank you, sir. May I now request Her Excellency the Prime Minister of Bangladesh and Prime Minister Shri Modi to jointly unveil the e-plaque for supply of buses and trucks to Bangladesh Road Transport Corporation. Excellencies, we will now see a short video on the supply of buses and trucks to Bangladesh Road Transport Corporation. India is the tested friend of Bangladesh. Last 10 years, this friendship reached into new heights. Two neighboring countries have set an example by resolving land and maritime boundary dispute in a peaceful way. People-to-people communication and trade between two neighboring countries has reached a new height as well. Under the dynamic leadership of the two Prime Ministers, Sheikh Hasina and Narendra Modi, direct bus and train services have been launched. India is playing an important role in the development of Bangladesh. Under the credit line, the Bangladesh Road Transport Corporation BRTC is adding 600 buses and 500 trucks to the fleet. Among this, there will be 100 AC buses which has a capacity of 52 seats each and 100 non-AC city bus which has a capacity of 46 seats each. There will be 100 inter-district air-conditioned bus which will have 42 seats each. Around 300 double-decker Indian manufactured buses are coming to Bangladesh which will have 76 seats each. Besides, 350 trucks of 16-ton capacity and 150 trucks of 10-ton capacity are being added to the fleet of BRTC. By adding 600 BRTC buses in Dhaka city, the suffering of mass people will be reduced a lot. Millions of Bangladeshi will remember this contribution of India in terms of solving the public transport and traffic congestions of Bangladesh. Thank you. May I now request Her Excellency the Prime Minister of Bangladesh and Prime Minister Shri Modi to jointly unveil the e-plaque for inauguration of 36 community clinics in 5 districts of Bangladesh. Thank you. Excellencies, we will now see a short video on the 36 community clinics in 5 districts of Bangladesh. Taken by Honorable Prime Minister of Bangladesh has ushered in a new era in healthcare and service delivery system to the doorsteps of rural people. On the occasion of the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina's visit to India on 8th April 2017, Government of India and Bangladesh signed an MOU for construction of 36 community clinics in the rural area of Bangladesh. Partners in Population and Development (PPD) as an intergovernment organization involving 26 developing countries for promoting South-South cooperation was assigned as the implementing agency of these 36 community clinics. The Health Engineering Department of the Ministry of Health and Family Welfare executed the construction work under the supervision of PPD and Indian High Commission. These community clinics are ready to provide health, nutrition and family planning services coupled with free-of-cost medicine under one roof in 5 districts: Jamalpur, Sherpur, Sunamganj, Hobiganj and Brahmanbaria. These community clinics will provide services to hard-to-reach people of over 2 lakhs within a half-an-hour walking distance. আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাই, আপনারা আসুন, চিকিৎসা সেবা নিন। কমিউনিটি হেলথ কেয়ার সেন্টার আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।